धनिया पत्र पड़गला टे सांग मैंने आज बहुत दिन पर सांग पिला सहित फिस्ट होची हॉस्टल रे चिकेन बर्तमान प्रोसेसिंग चली प्रोसेसिंग पर हमको आगु धीरे धीरे गोटा पर गोटा स्टेप आम अपडेट कर आमर ये बसुँच आम नना से किसी कहे फिस्ट विषय कहनार सुजोग मत दिखाई ये लीडर आलोक महतो एपट आम बजे आंब बाबू नाले गोटे कौन कह आज ब्लग हो गोटे किसी बॉयस जे कि कौन भाई मैंने मिस्टर स्वराज हाँ स्वराज किसी को फिस्ट विषय आज कौन कह तुमको फिस्ट विषय केबे लागुछि बहुत भल देखो पियाज भी कटा चली चुन चुन कर काटू राहुल काटू आज पियाज को भाई हम आगे काटिया पाई ना तो आज हम देसी चिकन करिए ना आज आम कि चावल आज रोसे हम कौन हम कौन टे फिस्ट विषय नर्गिस 65 आसना आम मिस्टर आमर नन्ना आम दिलीप साहू ये चंदा ना 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 नन्ना नन्ना से मत नन्ना नन्ना से हम भल अधूरा आस ना ये बहुत लाजुआ से किसी कहूनी आनीगले चावल आने धोईकरी ना धोई ना हाँ धुआई आसला तो पड़ो आ भाई मैंने सट्रेस थे जहाँ नंदा आसतु 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 आस नंदा किसी फिस्ट विषय किसी कहतु आज जहाँकि अन्न सागे कुकुड़ा तरकारी भक्षण कर उदर सी समाहित हम देखिपे चाणक्य चाणक्य कौन कहे चाणक्य कौन कहे फिस्ट विषय आज आमर हॉस्टेल फिस्ट होची सब सांग मैंने बस देखो ये कन्हई कन्हई आसी ना किए किए चिकन करी नेक्स्ट फीस्ट मटन फीस्ट देखी एथर चिकन देखी जाओ नेक्स्ट वीडियो को वेट कर दो चाउल पकाइब भात 20 मिनिट रे कहीं नर्गिस चाउल नर्गिस चाउल भात रेडी भात हेई आउची आउ 2 मिनिट पर आलू पूरा काटिक रेडी कराई आलू टी भजा हम आउ कौन हवा कहलु बर्तमान कड़ई बसिला तेल पड़ो सोरष तेल पड़ी आलूटा टे भजा हम तेल 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 पकाओ तुम हाँ बर्तमान तेल पड़ो कड़ई तेल पया ना बर्तमान तेल पड़ा तेल केते पड़ो आवश्यक हिसाब आलू आपड़ जी नहीं से हिसाब से देखिए पकेबे आलू गला पड़ो ना बर्तमान आलू पड़ो
ଆମର ଏବେ ଆଳୁ ପଡୁଛି। କଟାଇଗଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ଧରା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବ ଆଳୁକୁ ଆଉ। ପକେଇ ହିସାବରେ କଣ କରିବା ଏବେ ସ୍ୱରାଜ କଣ ଆଣିଲୁ କଣ? ଏଇଟା କଣ ମସଲା ପେଷ୍ଟ। ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ହବ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବୁ। ରଖିଦେବୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଷା ହବ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଚିକେନଟିକୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ରେଡି ହେଇ ରହିଛି ଚିକେନ ଝୋଳ ହବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆମର ଆଳୁ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ବି ଆମର ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଇଏ କାଇଁ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ନାଇଁ? ହଁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଲାଣି। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ଆମର ଆଳୁଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଆସିବନି। ଆମର ଆଳୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା କଷିବା। କଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ବସିକି? କଣ କରୁଛ କଣ? ଏଇଠି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢା ହଉଛି। ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେ ଚିକେନ ଖାଇବନି। ଚିକେନ କଲିଜାଟା ଖାଇବାର ବହୁତ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇପାରିବନି। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ଗଲେ କୁଆଡେ? ତୁ ଆଜି ଚିକେନ କଣ ଖାଇବୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚିକେନ ଫିସ୍। ଇଏ ବହୁତ ଭିଟାମିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆକୁ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇଦେବି। ଦେଖିଦେବା ଏଥର ଆଳୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁଟା କାଢିଦେବା, ବେଶୀ ରହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଳୁ। ତେଲ ଅଛି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢିବା, ଖାଇବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପୁରା ରେଡି। ନା ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ କରିବା ଚିକେନ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ମସଲା। ଏବେ ତେଲ ଏତିକି ତେଲ ଦବୁ। ଏବେ ସୁରାଜ କଣ ଆଣିଛ କଣ? ପିଆଜ ଥୋଇଦିଅ, ଟିକେ ତେଲ ଫୁଟିଯିବ। ହଁ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ପିଆଜ ଟି ପଡିବ ନାଇଁ? ନା ତେଲ ଆଗରେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ପଡିବ। ଇଏ କଣ? ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇବା। ତେଜପତ୍ର ଏତେ କମ ପକେଇଦେଲ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଦବା, ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଯୋଉ ରହୁଛି। ଛାତକୁ ଡେଇଁ ପଇଲା କି? ଇଏ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ପଡିଲା। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର। ଏବେ ପିଆଜ ପଡିବ। ପିଆଜ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଡିବ। ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖି ପିଆଜ ଟିକୁ ଆମେ ପକେଇବୁ। ପିଆଜ କି ଜର୍ଜର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହବ। ନାଇଁ ଓକେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିଆଜ ମସଲା ତେଲକୁ କଟକଟ କଟକଟ କୁଚକୁଚ କୁଚକୁଚ କରିବ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ, ସେଟା କହିବ। ଏବେ ପିଆଜ ଆମର ଜରିବା ପରେ ଟିକେ କାଲିବ୍ରେସନ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ 1947 ମସିହାର ଗୀତ ଶୁଣିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପିଆଜ ଜରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ପିଆଜ ପୁରା ଜରି ଯାଇଛି। ଏବେ ମସଲା ଏବେ ପକେଇବା ଆଉ। ମସଲା ପକେଇବା। ହଁ ଏବେ ମସଲା ଦିଆହେଲା। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ପେଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ମୋର କଢେଇରେ ପଇଲେ ଦେଖ ଇଏ କର, ରୁହ ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଇଏ କର। এই গ্রেভিটা কিন্তু মস্ত আଜି চিকেন র ଯେହେତୁ ଆମ ଆଲୋକ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି,
आज पूरा चिकेन रो टेस्ट पूरा मस्त लगे आज माकुड़े धोई दे आसे आटे पानी पूरे देखी स्वाद मत हल्दी पकेवा पकाम कहूँ था लंका मुंड पड़ा लुण लुण स्वाद मत लुण पकेवा बोलेगी ये खाड़ टमाटर आड़ आलू टमाटर पका मसला पूरा रेडी कलर जना पड़ी मसला चिकेन चिकेन टी पकेबा चिकेन पकाओ चिकेन देसी चिकेन है देखो रेडी है धरिकी आस्ते आस्ते गोड़ा हल्का दबा ना लगी बर्तमान एबे चिकेन एबे कषा हम तापरे हमें चिकेन मसला टी पकेबा चिकेन टिके बांफ बाहर पका जीवो बर्तमान सोम्याई चिकेन टा कौलिया माने पोजिशन टा चिकेन बर्तमान कौन टे कहियो चिकेन एबे कलर पूरा चिकेन हो जाए चिकेन मध्ये बहुत सिझला लागलानी एबे अल्प समय लागो चिकेन चिकेन मसला टी पड़िबो लास्ट रे तुमर एक्सपीरियंस माने केते दिन रोसई रो एक्सपीरियंस है चिकेन रोसे मोर 4 वर्ष रोसे 4 वर्ष एक्सपीरियंस चिकेन टा कलर भी मध्य बहुत सुंदर देखा होची धीरे धीरे हेई आसिलेनी भी चिकेन डिजर्व नहीं जो भीतर सब चिकेन मसला पड़ला पर चिकेन कलर मध्य चेंज हो जाए बास्ना मध्य भी चेंज हो चिकेन पूरा हेवी टेस्ट है आज बर्तमान चिकेन टी सीझी गलानी बोधे समय टे चेक कल चिकेन ग्रेवीटा किंतु मस्त आज देखिल सीझिलेनी हाँ सीझी सीझी आइलानी लगुच चिकेन कलर बर्तमान एबे चिकेन टी अधिक हो आलू और चिकेन हांडी भीतर पकाइलु जेहेतु कढ़ाई टी हमर छोट अछि पानी दे दियो एबे हमें पानी दे दवा चिकेन रे जति की पानी झोल मुताबिक दबा पड़िबो हमकु हला हांडी तो फुटिलानी वाह अला बा टेस्ट हवा कलर मध्य आज पूरा बढ़िया अछि कलर बढ़िया अछि चिकेन पूरा रेडी ओ कलर 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 पूरा मस्त है देसी चिकेन गरम मसला पका दो आउटे पकाओ धनिया पत्र अल्प परिमाण धनिया पत्र पकाओ धनिया पत्र को धनिया पत्र पड़गला टे घोर दियो तापर हम खाइबा एबे
ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଆମେ ଖାଇବା ଏ ଥାଳି ଲାଗିଲେ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ବଢାଳି ହଉଛି ଆଲୋକ ଯିଏକି ସବୁ ଏବେ ବାଢି ପକେଇବେ ଆଉ ଚିକେନ ଭାତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଫିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖା ନଥିଲା ଆଉ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ମୁହଁଟି ଦେଖ ତା ମୁହଁଟି ଆମେ ଜୁମ୍ କରିନେବା ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ସେ ଏବେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖ ଆଲୋକ ଆମର ବାଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱରାଜ ଇଏ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ କନକନ ହେଲା ଘରକୁ ରେଡି ଚିକେନ ଭାତ ହଁ ଏ ଲୁଣ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖ ଏବେ ଇଏ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ସ୍ୱରାଜ ଏବେ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଚିକେନ ଖାଇବନି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଛି ଆଉ ସେ ଖାଇବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହ୍ନା ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କଣ ଖାଇବ ସେ କହ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚିକେନ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ରାହୁଲ କଣ କହ ଭାଇ ମୋର ଯାହା ଖାଉଛୁ ଆମେ ବି ସେୟା ଖାଉଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଲୋକ କଣ ରୋଷେଇ କଣ କହ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ବାକି ମାନେ ଠକେଇ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି କଣ ସ୍ୱରାଜ କଣ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଣ ଖାଇବା